ଭିଡିଓ କିଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନରୁ ପାଇଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ 3-4 ମାସ ତଳ କଥା କହୁଛି, ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମତେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବହୁତ ତଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ନିଜେ ମୁହଁରେ, ମତେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବନି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଡ ଧରିକିନା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମେଡିସିନ ଖାଇକିନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। दर्शक बंधु जेतेबेले जिन्ना और गुरु पृष्ठिंक प्रेम कहानी धरा पड़ीथिला, जेतेबेले गुरुंक पत्नी जानिथिले जे गुरु जिन्ना को प्रेम करूछंती, घरे माँ स्त्री झियो थाउ थाउ गुरु जिन्नांक प्रेम रे पड़ीथिले। जिन्ना भी गुरुंक प्रेम रे पड़ीथिले। गुरु जेमिति विवाहित ठीक सेमिति जिन्ना भी थिले विवाहित। जिन्ना बाहा होइथिला, गुरु भी बाहा होइथिला, किंतु उभयंक भितरे प्रेम संपर्क लुचिकी थिला। आउ एक कथा को धरी देइथिले गुरुंक पत्नी, गुरु पृष्ठिंक पत्नी। आउ धरिबा परे गुरुंकु पचारिथिले। आउ गुरु कहिथिले कुआडे तार माने जिन्नार आउ गुरुर एहा थिला भाई भौणीर संपर्क। आउ एक कथा को सही न पारी निजे पत्नी माने गुरु पृष्ठिंक पत्नी जिन्नांको स्वामी को भी एक कथा जनाई थिले। आउ एहा परे जिन्ना एक नाटक रचिथिले। नाटक रचिथिले कौन ना किछि औषध सेवन करिथिले। दर्शक बंधु एक कथा आमे नुह, एक कथा खोद वीडियो सहित प्रमाण देइछंती गुरु पृष्ठिंक पत्नी। कौन कथा होइछंती एनै आम रिपोर्टर सहित सुनि नियंतु। तांको पचारिथिली निजे मुहरे, मते कहले भौणी तम गोड़ धरुची, मोर भूल ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବନି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଡ ଧରିକିନା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମେଡିସିନ ଖାଇକିନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ ମେଡିସିନ ଖାଇକି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ପଠେଇକିନା କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦିଅ, ମୁଁ ମରି ଯାଉଛି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଠିକ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମୋର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୁଁ ପଡିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଡିସିନ ଖାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।